Hi there. So I got another request. Kylian Mbappe Latin, whoever that soccer player is. Mbappe. I know he's French. Tengo el pedido del jugador de fútbol Kylian Mbappe Lotin. I don't know how to pronounce it. Creo que es francés. No sé cómo pronunciarlo bien, pero todos saben quién es este artista. So, let's go over what his soul mission lesson is in this life. So vamos a preguntar qué es su lección kármica que tiene que aprender su espíritu en este año, el alma. 101, which means one is reinforced 01. Wow. So he needs to learn to think for himself. He needs to learn to be an individual. Él necesita aprender pensar por él mismo. Él necesita aprender ser individual. He's meant to stand out, let's put it that way. And that's what he was going to do. Él nació para ser original, único, para proyectar, ¿me entiendes? La imagen, que la gente lo sigan, hacer, importante en la vida de mucha gente. But that also can make him selfish. Pero eso también lo puede hacer egoísta. Entonces, there's two things that will happen. He can either be very clingy, very needy, hard for him to do things by himself, in the negative energy. En la energía negativa, él puede ser muy... que no pueden ni amarrarse los zapatos sin consultar con alguien, ¿ok? O preguntar si tiene permiso para hacerlo. En lo negativo, porque cada energía tiene positivo o negativo. También puede ser egoísta. Now, if he's learning the positive, he will learn to stand out, but also use that as a benefit for others. Si está en lo positivo, él tiene que aprender, sí, seguir siendo único con su talento, pero ayudar a otros. Okay, now his personality vibration, ahora la personalidad que él da, is a person who obviously, one, he's an unique individual, una persona que es único. Creative. Tres. Remember, we talk about creativity is also a form of art, which is also a form of sports. Hablamos de deportes. Creatividad también es una forma de arte. Okay. And four, discipline. So he gives off that personality that he is very structured and very disciplined, or he gives off the energy in the negative that he's a mess and chaotic and just people have to push him to do things. La personalidad que él da puede ser un 4, que da la imagen que él es muy disciplinado, que él hace las cosas bien, que todo es en orden. O en la energía negativa, él es mañana lo hago, tienen que empujarlo a hacer las cosas, que su vida es un desastre. Okay, eso es lo que da la personalidad que la gente piensa de él. This is what people probably think of him. Now, karmic cycle last year. Ahora, vamos a ir con el ciclo kármico el año pasado. What was his lesson? He had to learn to, again, 3710, reinforced by 1. Man, last year was tough for him. El año pasado fue duro para él. He had to learn with his creativity, with his artistic ability. Tuvo que aprender con su creatividad, con lo artístico. He learned a lot of hard lessons with that with sports. Él aprendió lecciones muy fuertes con el deporte, aprendió muchas lecciones individualmente fuertes. He learned a lot of hard lessons spiritually, life and his personal life, because he also was learning that the more popular he got, the harder life really is, okay? Yeah. And that people took advantage of him. Thank you, card. Y que mucha gente se aprovecharon de él, okay? And that was a hard lesson for him to learn, because 7 is a spiritual lesson and he had to learn. So he was training. Con 7 es el número de aprendizaje, so él estaba entrenando. And it was hard. So either he was in the positive, which means he was doing everything he had to do, or negative, it was a struggle. So en lo positivo estaba haciendo todo lo que él tenía que hacer por él, pero en lo negativo era lo opuesto. And then we have this year, 3-8-11, which means this is going to be, again, sports related, creativity, artistic expression. So vamos a regresar otra vez con un 3, que es la creatividad artística. Vamos a hablar del deporte. 8, a financial stability, material life lessons, money lessons. Él va a tener que aprender mucho del dinero, la estabilidad económica. So puede tener obstáculos con eso, puede tener pérdida económica. So he can have economic loss, impulsive buying behavior, puede ser impulsivo con comprar las cosas, sube y baja en la situación económica. He's going to have financial challenges, okay? But if he can deal with this, he will
grow financially and have abundance. Si él aprende cómo manejar eso, puede tener abundancia. Now, he's in an 11. Very sensitive. He's going to be very sensitive. So between financial stability, his art, and sensitivity, it's going to be a little tough for him, okay? And él tiene un año 11 espiritual. So entre su deporte, entre lo económico, y va a ser más sensible, va a ser muy delicado. So hay cosas que le va a ser un poco difícil, todo como que le puede ofender, todo se va a poner sentimental, va a ser un poco duro. He's going to be a little sentimental, it's going to be a little hard for him, but if he plays his cards right, the good thing is he can manifest abundance and move ahead in life. Pero si él se enfoca en lo positivo, él puede manifestar la abundancia y progresar más en el deporte, en lo que él hace. If he manifests, he can actually go even further in his career. Next year, el otro año que viene, poor guy. Again, 3, sports, creativity, artistic ability. Otra vez el 3, el deporte, la creatividad. Pero 9, va a tener que comenzar a soltar. 9, he's gonna have to start letting go. Loss. 1, 2, 3. This is going to be a complicated year next year for him. Esto va a ser un año muy difícil. And because he's in December, we're looking at August, September as difficult months. Como él nació en diciembre, estamos viendo agosto, septiembre son meses difíciles. December 20th. Entonces, he's going to have to let go of things that are not good in his life or things will be taken from him. Va a tener que soltar cosas en su vida que no son buenos para él o lo mismo, el mismo karma, universo, se los va a quitar. Número de pérdida, which means he can have a loss to something. Él puede tener una pérdida. Hopefully it's not an injury. Ojalá que no sea que se haga daño jugando. Puede ser una pérdida de un familiar. It could be a loss of a family member or just plain and simple, he's going to make a decision to let go of something. O simplemente él va a hacer una decisión de soltar algo. O se lo quitan, or they'll take it away from him. 1, again, his individuality and trying to make 2, the number of relationships, trying to make people happy or himself happy. Va a tener que decidir, va a tener 1 o 2 que otra vez va a tener que mantener la otra gente contenta o lo que él quiere. And 3, back to his creativity and sports. Y 3, otra vez, de vuelta al deporte. So what I'm getting from this for next year is he's going to make a major decision regarding his career. So, lo que estoy recibiendo de esto es que él va a hacer una decisión fuerte de base de su carrera sobre el deporte. Okay? So, let's see how it's going to go for him for the next year. So, vamos a preguntar cómo le va a ir por el próximo año. I used to do 2 years, but people are impatient for follow-ups, so we'll make this as short as I can. Antes hacía 2 años, pero la gente son impacientes, que quieren después. So, prefiero hacerlo corto si los voy a estar siguiendo, porque antes yo lo hacía por 2 años, pero no tiene sentido si piden que se haga otra vez. Ay, muchacho, por Dios. Yeah, All right. So, there's a woman in control of his life. Hay una mujer que está en control de su vida. And family is important to him. Y la familia es importante para él. Spiritually, though, he's had some influences. Espiritualmente, él tenía unas influencias no muy buenas. Okay, there's definitely the jealousy. There could be black magic. I see something hidden here. Veo algo oculto aquí. Puede ver magia negra. Puede ver los mismos celos y la envidia. This is the problem when you get famous. You're in the eye of the public, and the public is just evil. Esto es lo que pasa cuando uno se vuelve famoso. Uno está en el ojo del público y el público puede ser malo. Y te tiran los celos, la envidia, etc. So, based on that, though, he needs a little bit of a spiritual cleansing. Él necesita una limpieza de verdad. Things doesn't come that easy for him. But I do see some progression and some success. As we said, things are going to go. But again, he needs to be careful who he trusts. Pero tiene que tener cuidado a quien él confía. Because it's something he's going to regret. Va a ser algo que se va a arrepentir. But I also feel that it could also be more family related. Pero parece que puede ser más familiar. Heartbreak, definitely. He's had his share of heartbreaks coming up. Va a tener un sufrimiento, una traición posiblemente. He's going to have some form of betrayal coming up. But
afterwards, he's going to be okay, pero después de eso, él va a estar bien. So, let's ask, this is kind of giving me an overview, I guess. So, decidieron darme todo. So, vamos a preguntar directamente en su deporte. Again, he's going to get ahead of this, okay? It's just going to be some obstacles. Vamos a ver en su deporte cómo le va a ir jugando. Let's ask how he's going to go for him playing. Yeah, see, people take advantage of him, Lord. Que la gente se aprovecha de él. Eso es lo malo. Mucha gente se aprovecha de él. Yeah, he'll, again, there's a betrayal going on. Okay. Vuelve y me sale una traición. Okay. So, people take advantage, but he's gonna be okay. I can see him for 3 years, maybe 2. Puedo ver por 2 años que va a estar. He'll be doing okay. But again, there's going to be a regret. Pero otra vez veo que va a arrepentirse de algo. And it's someone who's going to betray him. Someone who's very sneaky. Va a ser alguien que lo va a traicionar. And yet, he'll get out of this. Pero sí va a salir de esto. Okay? He will. That's kind of be a shake-up for him. So let's see romance-wise. So vamos a ver en el amor, aunque ya casi dijeron. Let's do that real quick. All right. Cards, I'm just jumping today. Okay. Yeah, he needs to be careful in love. Tiene que tener mucho cuidado en el amor. Because, yeah, not everyone his friends. Tiene que tener mucho cuidado en el amor. No todos son sus amistades. I do see him falling for someone, or if he's already in a relationship, this isn't the best for him. Tiene que tener mucho cuidado. Si él no está en una relación, va a estar con alguien que no es lo que dicen. El amor e interés fueron al campo. Yeah. Someone who's not very well for him. If he already is in a relationship, then this person is not the best for him. Si ya está en una relación, esta persona no es lo mejor para él. So I do see struggles, but I do see him getting out of this situation. So sí veo complicaciones, pero sí veo que él sale de esto. All right, that's what I have. We'll talk soon.